बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 5 की इस्लामियात की बुक पर है और आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 9 बायकॉट बाय द कुरैश की जो रीडिंग है वो शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। शेब अभी तालिब, ये वाला जो टॉपिक है अभी हम पहले रीड करेंगे और इसके साथ साथ ट्रांसलेशन भी करेंगे उर्दू में। As the number of Muslims grew slowly in Makkah, the cruelty of the Quraysh increased. जिस तरह से मुसलमानों की तादाद मक्का में बढ़ती चली गई, उसी तरह से कुरैश के जो कबाइल थे, वहाँ के जो कुरैश के लोग थे, उनका जुल्म बढ़ता चला गया. They tried their best to stop the people from practicing Islam, but the Muslims were firm and patient. उनकी पूरी कोशिश होती थी कि वो लोगों को रोके दीन इस्लाम से और दीन इस्लाम के जो हमारे यानी जैसे नमाज़ पढ़ने से रोकें, रोज़ा रखने से रोकें, लेकिन मुसलमान क्योंकि बहुत पुख्ता इरादे के साथ जो मुसलमान बने थे, उनका पुख्ता इरादा था और इसके अलावा वो बहुत साबिर थे. दिस एंगर्ड द कुरैश इवन मोर. इसी चीज़ से कुरैश और ज़्यादा गुस्से में आ जाते, बहुत ज़्यादा मतलब जालिम और ज़्यादा बनते चले जाते हैं इस चीज़ की वजह से कि मुसलमान अपने बात से हट नहीं रहे, वो क्यों जो है दीन इस्लाम को नहीं छोड़ रहे. One day when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was sitting in front of the Kaaba, Abu Jahl was very rude and cruel to him. एक दिन जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा के सामने बैठे हुए थे तो अबू जहल उनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब बदतमीज़ी और जुल्माना तरीके से उनके साथ पेश आया. ही अब्यूज्ड एंड मोक्ड हिम वेरी हार्शली बट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोर इट विद पेशेंस. उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सख्त लहजे से बात की और इसके साथ ही बहुत सारी बहस भी की, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सब्र इस्तकामत के साथ उनको जवाब दिया और उनके साथ पेश आए. When Hazrat Hamza रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम uncle heard of this, he was very angry. जब हज़रत हमज़ा जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल थे, उन्होंने ये सब कुछ सुना तो वो बहुत गुस्सा हुए. He was very strong young man and he challenged Abu Jahl to fight with him if he would. तब जो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, क्योंकि वो बहुत ताकतवर और जवान इंसान थे और जवान मर्द थे, तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ैसला किया कि वो अबू जहल को चैलेंज करेंगे कि वो उनसे लड़े. हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु then went straight to the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तब हज़रत हमज़ा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे आखिरी नबी के पास गए and declared his acceptance of Islam and his support for the Muslims. उन्होंने उस वक़्त इस्लाम को कबूल किया और मुसलमानों के लिए की सपोर्ट करने लगे, उनकी हेल्प करने लगे. हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु who was very brave and bold man also accepted Islam. हज़रत उमैर जो कि बहुत ही अच्छे और ताकतवर आदमी थे, उन्होंने भी दीन इस्लाम को कबूल किया. Once when he was still very opposed to Islam, someone informed him of his sister becoming a Muslim. Hearing this, he went to his sister's house in anger, but when he heard her recite verses from the Holy Quran, his heart melted and he went straight to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and declared his faith in Islam to him. जब हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो तब उनको किसी ने बताया था कि उनकी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया है. उस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और भागते हुए घर गए. जब वो घर में दाखिल हुए और उन्होंने कुरान मजीद की जब जो उनकी बहन थी वो तिलावत कर रही थी, कुछ आयत सुनी तो उनका दिल पिघल गया और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उधर जाकर दीन इस्लाम कबूल कर लिया. This gave great support to the Muslims because both Hazrat Umair रज़ियल्लाहु ताला अन्हु and Hazrat Hamza रज़ियल्लाहु ताला अन्हु was very brave and strong. इसी वजह से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई क्योंकि दोनों ही हज़रत उमैर और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ताकतवर इंसान थे. When हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु embraced Islam, he asked the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, if we are right, then why do not we pray at the Kaaba?
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تھا تو اس ٹائم انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم درست ہیں تو ہم کیوں نہیں جو ہے کعبہ میں جا کر عبادت کرتے. From then onward, the Muslims started praying openly at the Kaaba. This was in the 6th year of Nabuwat. اس وقت سے مسلمان جا کر کعبہ کے سامنے کعبہ میں جاتے اور عبادت کرتے. یہ جو ہے نبوت کا 6th year تھا، یعنی 6واں سال تھا. After the acceptance of Islam by Hazrat Hamza رضی اللہ تعالیٰ عنہ and Hazrat عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Quraysh leaders saw that all their tricks and efforts to crush Islam were becoming useless. جب حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام قبول کر لیا تو اس وقت قریش کے جتنے بھی سردار تھے انہیں اس چیز کو شدت سے یہ چیز محسوس ہوئی کہ ان کی تمام جتنے بھی کوششیں ہیں اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کی وہ ساری جو ہے بیکار جا رہی ہیں. Even people from outside Makkah who heard of Islam were coming to accept it and Muslims were gaining strength. یہاں تک کہ جب مکہ سے باہر لوگوں کو پتہ چلتا اسلام کے بارے میں وہ آتے مکہ اور دین اسلام کو قبول کرتے اور مسلمان بنتے. اس طرح سے مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہو رہا تھا. To stop this they went to the tribe of بنو ہاشم. ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے وہ بنو ہاشم کے جو قبیلہ تھا ادھر گئے. who were relative of the حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and asked them to hand over حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم to them. If not, then they must be ready to face a total boycott by the Makkah. The family refused to hand over حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کو کوئی رستہ نہیں ملا تو وہ بنو ہاشم گئے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رشتہ دار رہتے تھے. انہیں کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے روکا جائے، لیکن وہ نہیں رکے. انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی ہمارے نبی کو کبھی بھی نہیں روکیں گے دین اسلام کے پھیلنے سے. As a result, they imposed a total boycott on بنو ہاشم. اس کے رزلٹ میں کیا ہوا، جو بنو ہاشم کا قبیلہ تھا ان سے مکہ کے جتنے بھی وہ تھے قریش کے لوگ تھے انہوں نے بائیکاٹ کر لیا. And an agreement was made in which no one was allowed to buy or sell anything there to them and marry any one of them. اس ایگریمنٹ کے مطابق جو بھی بنو ہاشم کے قبائل میں سیل پرچیز کا کام ہوگا وہ کوئی بھی نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی ان کے قبیلے میں سے کسی بھی عورت سے شادی نہیں کی جائے گی. کسی بھی مرد سے قریش کے قبیلے میں سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. This was written down and hung on the wall in the Kaaba. یہ جو تحریر تھی یہ کعبہ میں جا کر ہینگ کر دی گئی تھی، لٹکا دی گئی تھی. یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ یونٹ نمبر 8 بائیکاٹ بائی دا قریش کی ہاف ریڈنگ شیئر کر دی ہے. انشاءاللہ جو پیج نمبر 41 ہے وہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.